ang aton man nga mga partner diri sa province of Capiz, ang provincial health officer, ang aton nga mga local government unit, padayon gihapon ang aton pagpahanumdum sa aton nga mga kauturan nga maghalong gid sa subong nga tinion nga maulanon kag pwede nga magduging naman ang kaso sang aton nga leptospirosis diri sa aton nga probinsya. Kay kung lantawon naton ang aton nga datos sa subong as of August 1 actually naton nga datos may ara na kita na balaga 38 ka mga kaso sang leptospirosis ang ligad nga tuig kay 29 bilang gid ang aton nga na-record, and as of today also may ara na kita 5 ka napatay sa leptospirosis. So very important gid no nga dapat ka maghalong kita. So ano ba lang aton pwede nga obrahon para nga hindi kita madali-dali no makakuha sa siling nga balatian. So una kay since nga maulanon subong kag posible nga nagabaha sa aton nga area, alikawan ta gid no nga maglangoy o kun magubog especially sa mga tubigan nga posible kontaminado no sang higko sang ilaga nga nagadala sa siling nga klase sang balatian. Kung hindi gid malikawan ang pag-ubog sa aton nga ugsaran for example o sa baha-baha, kinahanglan kita magamit sang mga protection sa aton nga lawas, kaangay nga magsuksok kita sang aton nga butas, subong man sang gloves sa mga nagatrabaho man sa ilang nga mga uyapad no na posible may ara dira sang ilaga. And of course very important man no nga kung wala tani sang ilaga wala man sang magbalatian sa kinatawag naton nga leptospirosis kay wala kita sinisang ginatawag nga vector. So very important gid ang pagkontrol no sang populasyon sang mga ilaga sa aton nga panimalay. Pwede kita magamit sang aton nga mga rat traps no